हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू लोरिका फैमिली ब्लॉग को मु सकाल सकाल उठी जाइए केत 8:40 उठी जाइए कहीं आज स्कूल छुट्टी हो गला 20 तारीख पर्यंत मुझे बुलबी दशहरा आज मम्मी कौन कर देखा चलतु तुम कौन कर प्याज कटा कौन हम नुआ जिन सिक्रेट जिन कौन एत जिनस चा फुटला से केवल स्पेशल नाली चा पिज कटा कौन कौन भावुँ गेस कलु कौन हम आज मटन मटन ना मटन कहीं खाती तू खा मु खाए एति दीदी खाए बाबा खाते दीदी खाती दीदी खाती आ कौन करती मटन खाती से बाबा भी खाती बाबा आलू झोल खाते हाँ बाबा मटन खाए तो बाबा आलू झोल खाती मटन किए खाए तू हाँ कौन कौन हो हम गोटे जिन स्पेशल परी सबुदिन कहे खाई खाई परी लोरी सबुदिन कहते मम्मी कर हौ हला पर देखिए गधुड़ी शोई जैसी केते बड़ हेलानी टाइम देखु सकाल सकाल उठिकी चल पुणी एथर देखिकी ना सही बढ़िया कलानी ठाकुर पूज सारे जगन थोड़े देखा साई प्याज फ्याज छड़ी सारे आलू आसीगला सीझीबन आ छोट करदे हो आसीगला परी भावुला कौन हम आज आइटम जिन देखिए जापर कौन आज आइटम हो परी कौन चिंगुड़ी की आस लोक अली पड़ा गोटे कौन बढ़िया लगे हाथ धोबू फाइनाली कौन आसीगला चिकेन नेउड़ी जमा पिला चिकेन ताले कौन हम आज बिरयानी बिरयानी आज के 3 मास खंडे चिकेन आसला आज फर्स्ट टाइम चिकेन आसला माने चिकेन को रोग होइला लो को कोली ला धरि को कोले देखिलु ये कौन है चिपु दिला का हिंदी कहि दी को जो पानी में गई पानी में बंदी चिकेन और ये लेग पीस कहीं ये ऐसे जिनाई लेग पीस का या बाल नांदी दे और चिकेन बिरयानी पे पूरा सकाल पागल लगे मतलब मतलब मम्मी कौन आज हम है मुझे जमा करिए है मुझे सरप्राइज रखी मुझे देखिए कौन कहूँ लेग पीस उड़े और घाटी हो जो कहीं हाँ लाइसी पर जाई लेग पीस बिरयानी लानी पड़ी कौन कौन तू ए परी क्या नहीं
କାନ୍ଦୁନୁ ଆଚ୍ଛା ବିରିୟାନୀ ଖାଇବ କାନ୍ଦିବ କାହିଁକି ବିରିୟାନୀ ଯିଏ ଖାଇବ ତାକୁ ମାନେ ପିଆଜ ପିଆଜ ସବୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି କିଛି ଦେଖାଯିବନି ତାକୁ ସବୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା କ'ଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବ ଆଉ ଏ ଆଳୁଟା ତାତିଗଲା ମୁଁ ଚିକେନ ଧୋଇଲା ଭିତରେ ଆଳୁଟା ତାତିଗଲା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବା ଆଉ ଖାଇଦେବା ଆଉ ଆଗରୁ ପକେଇବା ସବୁ ଗୋଳେଇବା ତୁ ଗୋଳେଇବୁ ଟିକେ ରହ ମମି କ'ଣ ଆହୁରି କଲାଣି ପିଆଜ ଫିଆଜ ସରିଲାଣି ଦହି ପକାବ ଏଥିରେ କାଜୁ ମାଲୋ ହେଇଗଲା ରେଡି ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ଲୁଣ ହଳଦୀ ସୋରିଷ ତେଲ କଷା ହବ ନା ମାଲୋ କେତେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲେ କେତେ ଲୁଣ କିଲେ ସୋରିଷ ତେଲ वाओ ଏଟା ଦେଖାଉଛି ପିଆଜ ପକାବନି ତା ଦେହରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଇ କଲିଜା ଲେগ পিস আছে তো পরে কোড লেগ পিসটা খাই এইটা না কোন না না কোড এইটা খাই চাউল পকা সইলাই লঙ্কা পড়ছি না ତୁ ଲଙ୍କା ଖାଇବୁ ତୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଲଙ୍କାଟା ପକେଇଲେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା ଏ ଧନିଆ ପତ୍ର ନୁହେଁ ନା ପୁଦିନା ପତ୍ର ଧନିଆ ପତ୍ର ଏଠି ତା ସ୍ମେଲଟା ଆସିବ ସିଝେଇଲେ ତା ସ୍ମେଲଟା ଆସିବ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ବିରିୟାନୀଟା କେମିତି କରେ ମୋତେ ଆସେନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଥିଲୁ କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲୁଣି ସେତେବେଳେ ଯখন କଲି ତାପରେ ମୋତେ ଆସୁନି କେମିତି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଭାତଟା ପକେଇଛୁ ଚିକେନଟା ପକେଇଛୁ ଭାତଟା ପକେଇ ଚିକେନଟା ପକେଇ ଗୋଳି ଖାଇଦେବା ହେଇଯିବ ନା ଚିକେନ ତରକାରୀ ଭାତ ନା କ'ଣ ହଉ ଦେଖିବା ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବସେଇଲୁ ଏଇଟା ବସିଲି ହବନି କ'ଣ ତୁ କରିବୁ ଆଜି ରୋଷେଇ ପରେ ଆଜି ବିରିୟାନୀଟେ କଲୁ ଏସବୁ ଯାହା ପକେଇଦି ଖାଇବୁ ଛେଚିକି ରଖିଛି ମସଲା ଏ ଗୋଟେ ପିଲା ମାନେ ଆସିକି ଡାକିଲେଣି ଆସିକି ବୋଧେ 2 ଘଣ୍ଟା କି 2.5 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ କି 3 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ନା କି ମାନେ ଅବିକା ଉଠିକି ଆସୁଛି 11ଟା 11:30 ବାଜିଲାଣି ଉଠିକି ଆସୁଛି ହଁ ତମେ ଡକା ଡକିବ ସେଠି ବରଫ ଖାଇଦିଏ ତମେ ଡକା ଡକିବ ମୁଁ ଟିକେ ବରଫ ଖାଇଦିଏ ନା ମୁହଁ କାହିଁ ଧୋଇବୁ ର ଖାଉ ସେମିତି ତଣ୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କାଶ ହଉ ସେତେବେଳେ ନାକରୁ ସିଙ୍ଗାଣି ବାହାରୁଛି ସଡ଼ ସଡ଼ ହଉଛୁ ସେତେବେଳେ କହୁଛୁ ତ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ଆମ ଥଣ୍ଡା ତମର ଯୋଉ ସଡ଼ ଖଡ଼ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦେଖ ଦେଖ ଲୁଚିକି ଯାଇ ଦେଖ କୋଉଠି ହାତ ବ୍ରସ୍ କରୁଛି ଏଇ ଦେଖ ଲୁଚିକି ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ କୋଉଠି ପଳେଇଲା ଲୁଚିକି ଦେଖ ହେଇ ଆକୁ କ'ଣ କହିବ ହେଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଜାଣି ଯାଇଲାନି ଯା ଲୋରି ଯା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଦେଇଆ ଲୋରି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଦେଇଆ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ସହର ଏଇ କଟକ ସହର ଐତିହାସିକ
ପିସ୍ କଷା ମୁଁ ଖାଇବି। ଘାଣ୍ଟି ହଉନି ନା। फाइनाली ହେଇଗଲା ଚିକେନ କଷା। ଦେ ମୁଁ ଖାଇବି ଚିକେନ କଷା। ଧୂଆଁ ହଉଛି ଦେଖାଯାଉନି କିଛି ଦେଖାଯିବନି ଧୂଆଁରେ ଖାଲି ଧୂଆଁ। ହେଇଗଲାଣି ନା? ନାଇଁ ହେଇନି। କଷା ଖାଇବି କଷା। ଫାଇନାଲି ହେଇଗଲା। ଫାଇନାଲି ହେଇଗଲା। କ'ଣ ହବ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହବ ଆଉ। ବୁଝି କେମିତି ହେଇଛି? ଖାଉନୁ पूछो केमी जाइए पड़े एक नंबर आज केमी जाइए ओके ओके आज मम्मी कहते ओके हो तोर तर टिके छाड़ टिके खाली खाई चल नहीं सेठू पूरा आनी खाली बन जाऊ देखो तो पदर पे खाली स्प्राइट तो है ना कौन पानी स्प्राइट तो है भीतर आने को जाने कौन ये है चिकेन तरकारी को माने भात के खाता बाबांको ପାଇଁ ना आटा को आटा आटा को तमे खाइबनी ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବାଢି ସାରିଲୁ। मैं आज पूरा सकाल सकाल सोई कोठला को पूरा तार से बिरयानी करी बिरयानी सब वीडियो पे ब्लॉगिंग करी सब पूरा मां जो पूरा करसेंस ना ना कपड़ा धोए कचम्बरटा मु कर खाई टेस्ट करले कहइबो हला आ बिरयानीटा मु कर ना फटाफट भले तकारी कहू ए भଳି आइला धूळ माटी खाइला भଳି लागले ଭଲ लागला ମୋ ବିରିୟାନୀ କଣ तमर बिरयानी अलग ना बाबा का देसी बिरयानी ମୋର बिरयानी ଦେଖିନି तम से निजे हाथ रे तैयार कर मम्मी जी चामच से केमिति ମୁଁ କଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ତୁ କରଛୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଖରାପ କଥା କହିଲେ ଖରାପ ହବ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଭଲ ହବ हां खाओ 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 ना रे हां टेस्टी ये हैला ना खाइबा केमति लागुची केमति लागुची हां कंटी कंटी केमति लागुची एला हॉस्टल स्टाइल खाए तमे खाऊ ना तांको अनौ जे कोन
हाँ से कौनटा खाओ ସବୁ ଖାଇଦେବି। कौनटा आईच ना बसे पर खाऊच